na ba na kusog maglaba? Masuko pa kung dili palakon sa asawa. Tell me I'll obey. This is far greater than sacrifice. Ginoo pa lang lagi nga kanang imong gusto buntogon na sa Ginoo para nimo. Ay mo na ikaw igabuntog na imong gustong buntogon. Kaya di mo ta mga buntog. Amen. Ila dito mga buntog bro, pero buntog ta kahit no bro. Will yours be done? Here I stand within your presence, longing for your touch. Maayong adlaw na tawhan, teacher, pastor, and aspiring lawyer Dan Davies Sarcon. So, akong pag-ampo sa Ginoo nga din siya kanunay nga maghatag og kaalam, proteksyon, kusog no sa imong pagdumala sa simbahan nga ginapiyal sa Ginoo sa imuha, no? And then also kung pag-ampo nga Ginoo usab maghatag og kusog, proteksyon sa imong pagdumala, no? Isip usa ka magtutudlo sa eskwelahan, and then isip usa ka amahan, no? Kusog og pagdumala diha sa pamilya nga gitagana sa Ginoo sa imuha. And as well kung pag-ampo nga Ginoo maghatag og kusog ka alam, no? Diha sa imong tuon isip usa ka law student, no? So dili lalim usayon ang imong na sinati karon kay daghan kag mga ingon tag functions, no? Nga isip usa ka teacher, pastor, law student, usa ka amahan, no? Mana nga kinahanglan ta og Ginoo siyang grasya ug kaluoy, no? Nga diin makasustener, maka-persevere ka nato hangtod nga siya mo balik. So mana nga ang bersikulo nga ako bilin sa imuha, no? Na sa Proverbs chapter 16 verse 3, commit your ways unto the Lord and He will give you success, no? Sa Bisaya pa, itugyan sa Ginoo ang tanan mong paagi o mga buhat o sa tanan mong mga plano ikaw malampuson. So muna nga ang Ginoo siyang atong kalampusan, siyang atong success, no? And without Him we can do nothing. Without the Lord Jesus Christ, without His grace, no, we cannot persevere or continue in our faith. Again, happy birthday and God bless sa imo, God bless sa imong pamilya, o God bless sa Sifag, sa mga kaigsuunan diha, no, sa Sifag family. God bless sa tanan. Thank you. Happiest birthday, Pastor Dan. Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. I thank the Lord for your life. Din imo kang panalangin. You are a blessing to your family, to your ministry, and even to everyone whose life imong gihikap. Unya, may the Lord continue to pour out His favor upon you and your household. May your home be filled with joy, peace, and love. No, kanunay diha sa Ginoo. And as you continue to serve the Lord, may you receive fresh strength and wisdom every day. May your work and ministry prosper, bearing much fruit that lasts forever. I pray that you will have good health and long life and more anointing to lead God's people. So I pray that you will continue to be a faithful servant and a great leader. May God grant you all the desires of your heart according to His perfect will. Salamat kayo sa imong kinabuhi, Pastor Dan, and God bless you more. Happy birthday. Hi! Happy Happy birthday, birthday, Pastor Dan. Greetings from Pinamngahan First First Assembly of God. So Dan, lipay kami sa imong kinabuhi. So, Lord, padayon lang. Ang Ginoo magpanalangin sa imo ha. So, always remember nga naarami kami sa Jera o sa church magkaluyo sa mga pag-ampo kanimo o
salamat kayo kay personally yun bless ko sa imong life, sa imong faithfulness sa ministry bisan kapoy imo jud nga gihatag ang best para sa Ginoo. So sudan amping kanunay o God bless you. God bless. Bye bye. Happy birthday. Happy birthday. Birthday, Pastor Dan. Akong pagampo sa Ginoo nga ang Dios magahatag kanimo kusog, kalig-on sa imong panlawas para sa dako nga buluhaton nga gisangon sa Ginoo diha nimo. Akong pagampo sa Ginoo nga tagan pagkagdugang kaalam, dugang kaisog sa pagsulti sa kamatuoran. O akong pagampo sa diha nimo nga hatagan ka og maayong panlawas sa Ginoo sa kanunay aron sa pag buhat sa mga buluhaton nga makapalambo sa imong gidala nga iglesia. I know nga dili sayon ang pagdumala sa iglesia, and at the same time nga naapod tay pamilya, at the same time teacher pod ka. I know nga dili gid na siya sayon, but salamat sa Ginoo akong kanunay nga pagampo para nimo hatagan kaniya kusog o kalig-on. 4, may He give you the desires of your heart and make all your plans succeed. God bless Pastor Dan and happy birthday. Happy birthday. May you enjoy your special day with your family and your church family as well. I am so blessed with your life, how the Lord using you mightily in His kingdom, and may the Lord continue to sustain you with His strength and with His grace as you work for His glory and honor. God bless you, Pastor Dan, and happy birthday. Have a blessed birthday kanimo, Reverend Pastor Dan Devi, in behalf sa Jilka Sambuan, and also as your presbyter sa Cebu South Section. Ako magingon kanimo unta magmalipayon ka karong panahon na as you celebrate your birthday kauban sa mga asawa og pinaka cute nga anak, no? Honestly, nalimot gid ko sa imong birthday, pero usa sa imong supporter, higala, close friend, igsoon sa Ginoo, taas kay siya gugma o paglantaw diya kanimo og nag-chat siya nako nga pastor, birthday ro ni Pastor Dan. Can you say something for his birthday? And thank you so much for sa pag-remind niya nga rin kanako ug niya akong usbon in behalf sa akong pamilya, sa akong simbahan diri og sa Cebu South Section nga unta ikaw magpabilin sa pagabuhutan. Honestly, blessed kay ko nimo kay bisan og full-time teacher ka sa DepEd, nag-ministry pa gyud ka, so hago kayo nya apan I hope nga magpadayon ka tungod kay ang atong ganti wala sa kalibutan taas langit, and I hope nga pabilin ka sa pagkabuhutan, pagka mahigugmaon, pagka Diyos nun. And may God keep you always, kauban sa imong pamilya, og maghatag kanimo dugang pang anointing, wisdom, courage, isang taliwala sa mga ups and downs sa kinabuhi. Kay bilang isang pastor, di magid malikayan nga dunay mga ups and downs sa kinabuhi, dunay mga trials, dunay mga challenges. Pero bisan panining tanan, timan ilang gid pastor nga diha sa Roma 8:18 ba na nga ang mga pag-antos nato din sa kalibutan, ato mga paghago din sa kalibutan, ato mga paghago, mga buluhaton nga usay bation natong kakapoy, mga problema, wag tuo nga mga hagit sa kinabuhi, dili kini ikatandi sa himaya ang giandam sa Ginoo nga kanato. Ug padayon pastor, kauban sa imong mga members, I hope nga ang gugma nimo sa mga katawhan mo pabilin og ang unta pod higugmaon pud ka sa imong mga church leaders diha, no? Nga unta walay mga supakiro diha sa imong simbahan aron nga sa atong pagpamastor makalahutay ta uban sa grasya kusog sa Ginoo nga watay angay nga rason nga mo atras ta. Again, dili magini scripted pastor, naglibog kung saan ako pagsugod, kung saan ako paghuman. Basta maori gini pastor, as your presbyter sa Cebu South Section, we love you and we always praying for you, and may God keep you always ugunya kauban si mga sawag mga anak pa man usa pa man anak nimo. God bless. We love you. God bless pastor. God bless. Happy birthday, Pastor Dave Portes Asarcon, Christ First Assembly of God, Karkar. And I'm glad that you responded to the call as I did. You are now 36. You're not very young. I pray that everything will be fine with you, with your family, and your ministry, and yourself. Continue to excel for the Lord.
exceed the expectation, and God will bless you more. Happy birthday, and God bless you. And Karkar, Christ First Assembly of God, God bless you for loving your pastor also. God bless.